एका सुरात आरती मनावी। अब धूप आरती शुरू हो रही है। आप सब एक सुर में आरती गाइए। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आरती साई बाबा सौदातार देवा चरणार जातले या बादाचा विसावा भक्ता विसावा। आरती साई बाबा कारुणे आनंद सत्वरूपी आहे रंग मोक्ष जानावे डोळा श्रीरंग डोळा श्रीरंग। आरती साई बाबा तया मने जैसा भाव तया तैसा अनुभव दावे से दया घना ऐसे तुझे माव तुझे माव। आरती साई बाबा तुमसे नाम ध्याता हरे संस्कृति व्यथा भगात तव करणे दाविसी अनाथ दाविसी अनाथ। आरती साई बाबा कलियुगे अवतार सगुण पर ब्रह्म साचार अवतीर्ण झाला से स्वामी दत्त दिगंबर दत्त दिगंबर। आरती साई बाबा आठ दिवसा गुरुवारे भक्त घरी तिवारे प्रभु पद पावला भव भय निवारे भय निवारे। आरती साई बाबा इच्छित देनाचा तप निर्मल तोया निज सुख माधवे माधवया संभळ आपुले भाक आपुले भाक। आरती साई बाबा सौख्यदातार देवा चरणार जातले नामादाता विसावा भक्ता विसावा। आरती साई बाबा शिर्डी माझे पंढरपूर साई बाबा रमावर बाबा रमावर साई बाबा रमावर। शुद्ध भक्ती चंद्रभागा भाव पुंडलिक जागा पुंडलिक जागा भाव पुंडलिक जागा। याहो याहो अवघे जन बाबांचे वंदन साईंचे वंदन करो बाबांचे वंदन गणू म्हणे बाबा साई भाव भाव माझे आई भाव माझे आई धाव भाव माझे आई। कलिल डांगन बंधीन चरण डोळ्याची पाहिन रूप तुझे प्रेमे आलिंगन आनंद पूजिन भावे उगाडिन म्हणे नाम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव
सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि अद्भुतं विश्वं तं नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री गुरुदेवा दत्ता